ত্রিপুরা পুলিশে 150 বছর বর্ষপূর্তি উপলক্ষে শুক্রবার সারা রাজ্যব্যাপী অনুষ্ঠিত হচ্ছে রান ফর ইউনিটি। এতে 5 কিলোমিটার দৌড়ের আয়োজন করা হয়। পুলিশ জনগণের বন্ধু এই বার্তাকে সামনে রেখেই এই দিন রাজ্যব্যাপী এই ধরনের কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। আগরতলা অরুন্ধতিনগর পুলিশ গ্রাউন্ড থেকে রান ফর ইউনিটি কর্মসূচির সূচনা করা হয়। 5 কিলোমিটার দৌড় অতিক্রম করে পুনরায় পুলিশ মাঠে গিয়ে শেষ হয় এই প্রতিযোগিতা। রাজ্যের বিভিন্ন খেলোয়াড় সহ পুলিশ কর্মীরা এই দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে। খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রথম 10 জন ও পুরুষ ও মহিলাদের পুরস্কৃত করা হয়। প্রথম 10 জন পুলিশ কর্মীদের পুরস্কৃত করা হয় এই দিন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম জেলার জেলা সুপার ডক্টর किरण कुमार के सह अन्यान्य उच्चपदस्थ आधिकारिकेरा। त्रिपुरा पुलिस का 150 ईयर्स का सेलिब्रेशन है। जैसे कि आप जानते हैं ऑनरेबल सीएम सर इनॉग्रेट किया था 150 ईयर्स का। इसमें बहुत सारा बसेस भी गया है, व्हीकल्स भी, बाइक्स भी, 150 बाइक्स हम पूरा स्टेट में चल रहा है। तो आज का स्पेशल प्रोग्राम है 5 किलोमीटर रन है। तो ये पूरा स्टेट में आयोजन किया है। अभी जो 7 o'clock में हर पीएस में, हर TSR यूनिट्स में साइमल्टेनियसली रन चल रहा है। तो ये मेनली अवेयरनेस के लिए है कि त्रिपुरा पुलिस आपके साथ है। जो भी है हम मिलजुल पे चलेंगे। फाइट अगेंस्ट ड्रग्स हो सकता है, फाइट अगेंस्ट साइबर क्राइम, फाइट अगेंस्ट एनी अदर इलीगल एक्टिविटीज़ एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट, ये सब एक मैसेज है। तो ये यूनिटी रन है। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ डेली भारत।